palabra de Dios el día de hoy. So are you guys ready for the Word of God? Traigo un tema que creo que va a hablar a nuestro corazón. I bring a theme that I believe is going to speak to Un our tema heart. un poquito complicado A theme that's a little bit porque complicated creo que vamos a pisar un terreno doctrinal because I believe we're going to step in land that's a little bit y esa es una of doctrine. área que al pastor le pertenece. And that's an area that belongs to the Pero me pastor. gustaría platicarlo But I would like to talk porque about it estamos al principio del año. because we're starting the year. Y como siempre en un año And like always in a year, todo es nuevo. everything is new. Vemos que gente pone metas, We see that people set goals. vemos que gente quiere empezar su negocio, And we see that people want to start their business. vemos a gente tratando de hacer cosas diferentes, And we see people that are doing different things. pero también con eso But also with se that, levantan profetas, also prophets se rise levantan up. palabras espirituales Or spiritual words come por out medio de todas las redes sociales in the middle of all social y media. empieza gente a decretar, And people start to decree. gente empieza a declarar, And they start to declare. gente empieza a animar a otros And they start encouraging a others subir a otro nivel espiritual to go to a different y spiritual level. poder alcanzar más a Dios Or to be able to reach y, God even y quieren more. empezar a desatar esta palabra And they want to unleash this de word niveles of levels. y es normal And that's que normal escuchemos esto that we listen to porque this. la vida del ser humano Because the life of a human en los Estados Unidos especialmente in the United States está especially encajada en niveles, is going based on levels en rangos. or in ranks. Incluso yo trabajo en un banco I actually work in a bank, y si tú pagas tu tarjeta de crédito a tiempo, and if you pay your credit card on time, te vamos a subir a un nivel llamado bronce, then we're going to lift you to a level that's called the bronze donde te level, vamos a dar reembolsos where we actually y give you donde money back hay or más cash back. beneficios para tu tarjeta de crédito y para ti como consumidor. And there's more benefits for having our credit card as a consumer. Vas a cualquier lugar If you go y anywhere te quieren ofrecer niveles. and they want to offer these levels Vas al to car you. wash If you go to the y car te wash, dicen puedes comprar este nivel de paquete. you can get this level of Por package for your car. $20 incluye esto y esto y esto. For $20, it includes Pero all por this. $25 But for puedes ir al $25, nivel este. you can get this level. Y puedes entonces tener más beneficios. And you can have more benefits. Ustedes saben lo que les digo, ¿verdad? Que You know sí. what I'm talking about, right? Y queremos entonces vivir una vida basado en niveles. So then we want to live a life based in levels. Y queremos poner nuestra vida espiritual And we want to put our spiritual en life niveles. by levels, En niveles espirituales. in spiritual Y levels. yo estaba hablando con Dios. And I was speaking with Porque God yo entré en esa situación en mi vida. because I got into this situation in my Donde yo life. llegaba a la iglesia, Because I would get to church oraba and pray y clamaba a Dios. and cry out to Y God. sentía su Espíritu Santo en mi vida. And I would feel the Holy Spirit in my Luego life. iba el miércoles But then I'd go on y Wednesday lo sentía de la misma manera como lo sentí el domingo. and I would feel in the same way as I did on Y yo le Sunday. decía al Señor, And I would tell ¿cuándo God, me vas a llevar a otro nivel? when will you take me to a ¿Cuándo different voy a level? sentirte más fuerte? When will I feel you even ¿Cuándo voy a stronger? sentir tu Espíritu Santo a este nivel? When will I feel your Holy Spirit at this level? Y Dios me hizo una pregunta. But God made a question. ¿Cuántos niveles hay, Oliver? How many levels are there, Oliver? Y yo les pregunto a ustedes, So now I ask you, ¿cuántos niveles espirituales hay? how many spiritual levels are there? ¿Cuántos niveles espirituales habla la Biblia? How many spiritual levels does the Bible talk about? Porque cuando fui a la concordancia bíblica Because when I actually went to the y biblical fui study al diccionario and I went to the y dictionary traté de buscar nivel, and I tried to look for levels, no existe la palabra nivel en la Biblia. the word level does not exist in the O la Bible. palabra dimensión Or dimensions. no existe en la Biblia. That word does not En exist el in the Antiguo Bible. Testamento ni en el Nuevo Testamento. Neither in the Old Oh, or New pero, Testament. pastor, no existe la palabra. Well, Pastor, the word Pero doesn't exist. Cuando lees historias bíblicas, But when you read biblical vemos stories, como hombres iban en dimensiones. you can see how people were going in different dimensions. Bueno, ¿a qué dimensión subió Pablo? Well, then what dimension did Paul go Al to? tercer cielo. To the third heaven? Pero no quiso hablar de esa dimensión, But he didn't speak about sino that de dimension. Cristo Jesús crucificado, el resucitado. But Christ was resurrected and ¿Por qué? crucified. Why?
Porque él no quería que la gente entrara en este rollo de niveles y de cielos. Because he didn't want people to start talking about heavens and all this stuff. Yo soy pastor. I'm a pastor. Entonces yo estoy en el nivel tercer. So then I'm on the third level. Ustedes están en el nivel primero. And you're in the first level? ¿Puedes ver cómo puede entrar condenación? Can you see how condemnation can set in Hoy by that? yo derramé lágrimas adorando a Cristo Jesús. I was crying, Pero worshiping el Christ right hermano no now. derramó lágrimas. But the brother didn't Es que cry. él está en un nivel principiante. Because he's on a beginner level? ¿Están conmigo? Are you with me, Y church? trato de categorizar mi vida espiritual So trying to categorize my en spiritual life niveles, by levels en dimensiones. or in dimensions. Me pregunto, ¿a qué nivel se graduó Pedro? So then I asked myself, what level did Peter graduate at? Sabemos que el nivel que se graduó Judas fue el nivel de traidor. You know that when Judah graduated, it was a traitor's Si quieres categorizar category. niveles, If you want to categorize levels, right? yo no quiero estar en ese nivel. I don't want to be in that level. ¿En qué nivel se graduó Pedro, Marcos, Juan? But what level did Paul or Lucas. Mark or John graduate from? So, entonces, cuando busco cosas en la Biblia, So then when I look for things in the me Bible, doy cuenta que no existe tal cosa. I see that no such thing exists. Incluso en la Biblia, Including in the Bible, y este iba a ser mi título, existen niveles espirituales. and this was going to be my title, do Y- spiritual levels exist? Y empecé a hacer lo que llamamos brainstorm. ¿va? And I started doing what we call a brainstorm, right? Pero Dios me dijo, mejor pon hombres comunes y corrientes. But God just said, why don't you just talk about common and ordinary En la men? Biblia me encuentro con coronas. Because in the Bible I see crowns, Una corona incorruptible. a crown that's Y incorruptible, lo puedes ver en 1 de Corintios 9:25. and you can see it in Corinthians 1:25. Encontramos corona de justicia. You see a crown of justice, 2 de Timoteo 4:8. 2 Timothy 4:8. Encontramos una corona de gloria. We found a crown of glory, 1 de Tesalonicenses 2:19. 1 Thessalonians 2:19. Encontramos una corona de vida. We found a crown of life, Santiago 1:12 James 1:12, y Apocalipsis 2:10. and Revelations Y luego 2:10. encontramos otra corona And then we find another crown de gloria of glory para los ancianos fieles. for the elderly that are faithful. En 1 de Pedro 5:4. In 1 Peter 5:4. Pero no veo niveles. But we don't see levels. Veo coronas I see que crowns Dios nos va a dar that God will give us por permanecer fiel a Él. for being faithful to Him. Pero no son niveles. But they're not levels. O sea, ¿cómo recibo yo la corona o el nivel de justicia? How do I receive the crown or the level of justice? Solamente a través de Jesucristo. Only through Jesus Cuando llegues Christ. al cielo te va a ser justo. When you get to heaven, He will Y make te you va a poner just. una corona de justicia And He will aceptado. give you a crown of justice that you're Es más, accepted. ya tienes la corona en tu cabeza. You have that crown already Por in lo your que Él head hizo en la cruz del Calvario. because of what He did in the cross of Calvary. ¿Cómo voy a recibir entonces la corona de vida? So then how do you receive the crown of life? Empezamos a entrar a este movimiento So then you start going into this movement querer ser más que otro. of trying to be Y more than someone. sube a este nivel y sube a lo And go to otro. this level or this. Pues, entonces, ¿a qué estoy haciendo? So then what am I doing? ¿Están conmigo, iglesia? Are you with me, church? La Biblia habla acerca de el fruto del Espíritu. The Bible talks about the fruit of the Spirit. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Love and patience. Si quieres llamar Self-control. nivel, llámale niveles a eso entonces. So if you want to call levels, then you can call those things levels. Yo necesito trabajar el nivel del amor I need to work in the level of love porque me desespero because I lose my y patience. pensé que había alcanzado el nivel del amor, And I thought I had already reached that pero me di love level. cuenta que no. But I can see that I haven't. Oh, necesito el nivel de fe Or I need a level of porque faith vienen luchas, pruebas y mi fe flaquea. because trials and struggles come and my faith Pero es un lacks. error decir que el fruto del Espíritu son niveles. But it's an error to say that the fruit of the Spirit is by levels Porque el fruto es fruto. because the fruit is actually Es fruit. el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. That's the character that God wants to develop in us. Oh, este hermano está en el nivel de la fe poderoso. This brother is in the level of this powerful faith. Oh, este está en el nivel fulano de tal. And this is in such and such level. Y entramos en un mover de la carne And we go into a movement of flesh que me atrevo a decir that I dare to say que no existen bíblicamente.
that it doesn't exist biblically, y que se han establecido and that it has established mucho dentro del cristianismo a lot inside of Christianity, y gente sigue. and people follow, La gente quiere experimentar esto. and people want to experiment this. Dije, Señor, And I said, Lord, entonces enséñame, so then show me, enséñame. Porque yo no quiero enseñar a mi iglesia incorrecto. because I don't want to teach the church incorrectly. Y me dijo, te voy a enseñar And he said, I'm going to teach el you proceso the process que llevé a mis discípulos. that I took to my disciples. Y si tú le quieres poner niveles, ponle niveles. And if you want to put levels on this, then go ahead Pero and el put them. último proceso que te voy a dar But the last process that I'm going to give you, no te va a gustar. you're not going to like it. Yo quiero dejarte saber I want to let you know que todos los discípulos that all of the disciples eran hombres comunes y corrientes. were just common and ordinary men. Eran hombres con defectos. They were men that had defects. Es más, vayamos a 1 de Corintios 1:26, So por let's favor, go to rápido. actually 1 Corinthians 1, 26 to 27. Trataré de ser breve. And to make it brief, 1 de Corintios 1:26 1 Corinthians 1, 26. dice, pues mirad, hermanos, And it says, brothers and sisters, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, alguien diga amén, But God chose the foolish things of the world. Someone say amen. para avergonzar a los sabios. To shame the wise. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. God chose the weak things of the world to shame the strong. Versículo 28. Verse Y 28. lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not. Escucha el versículo 29. Now listen to verse A 29. fin de que nadie se jacte en su presencia. To nullify the things that are, so that no one may boast before him. Está fuerte. That's harsh. Nadie se jacte en su presencia. So that no one may boast before him. So, hoy quiero dejarte saber So today I want to let you know que los discípulos that the no disciples tuvieron niveles espirituales. did not have spiritual levels. Pero sin embargo, Jesús tuvo procesos But nonetheless, Jesus did have en process desarrollar a cada uno de ellos. in developing each one of Y them. esos procesos Dios los usa contigo y conmigo. And that process God is using with you and I. Estos hombres eran reales. These men were real. Estos hombres eran llenos de defectos, These men were full of defects, debilidades, weaknesses. tuvieron triunfos, They had triumphs, tenían características encantadoras. and they had characteristics that were charming. Algunos eran sabios. Some were wise, Pues tienes a Lucas el doctor, because you have Luke, who was a doctor, Mateo, pues un poquito de recaudador de impuestos, contaba. Matthew, a tax collector. No eran todos teólogos, They were not all theologians. no tenían talentos naturales They didn't have natural talents o habilidades intelectuales, or intellectual abilities. pero sin embargo eran hombres con actitudes erróneas. But nonetheless, they were men with erroneous attitudes. ¿Algún momento le faltó la fe a los discípulos? At one moment, their faith lacked for the disciples. Experimentaron fracasos, They experimented No. failure. Incluso Jesús los llamó torpes. But also, Jesus called them foolish. Le dijo, son lentos para aprender y torpes espiritualmente. And he said, you are slow to learn and you're foolish spiritually. Léelo en Lucas 24:25. You can read it in Luke 24:25. Oh, Jesús hablaba fuerte. Jesus spoke harshly. Uno de ellos era ex radical. And one of them was an ex-radical. En otras palabras, quería derrotar al gobierno romano por violencia. In other words, he wanted to defeat the Roman Empire with violence. Le gustaba a él, era un radical. He liked that stuff. He was a radical. Uno era recaudador de impuestos. Another one was a tax collector. Como 6 o 7 de ellos eran pescadores de hombres Like 6 or 7 of them were fishermen of men de la ciudad de Capernaum. from Capernaum. Otros eran comerciantes, Others were just commercial people, artesanos. artisans. Hacían cosas con sus manos. They would form things with their hands. Pero el dato curioso
But the curious es fact de que ellos eran de la región de Galilea, is that they were from the region of Galilee, una región de agricultura. a region of Y agriculture. por eso Jesús enseñaba de la manera que les enseñaba, And that's why Jesus taught them the way he did, para que entendieran. so that they can understand. So, vemos que el comienzo de Jesús So we see that the beginning of en Jesus su ministerio in his ministry fue lleno de controversia. was full of controversy. Incluso dice la palabra que gente quiso matarlo. And including, it says in the word that people tried to kill him. Léelo en Lucas capítulo 4. You can read it in Luke chapter Cuando se 4, levantó enfrente del templo when he stood in front of the y leyó temple el libro de Isaías. and he read the book of Porque el Isaiah. Espíritu de Jehová está sobre mí. Because the Spirit of Y Jehovah empezó, is upon me. me ha ungido para liberar y empezó. He anointed me to liberate, and he started. La gente no lo aceptó But the people did not accept him. y querían matarlo. Incluso lo llevaron a un lugar alto y lo querían lanzar. And they wanted to kill him, and actually they took him to a high place where they wanted to Jesús cast him down. se escapó. But Jesus escaped. So, Jesús se hizo popular entre la gente donde él vivía. So Jesus was popular between the people where he lived. Empezó a hacer milagros, prodigios. He started doing miracles La and prodigies. multitud venía a verlo a él. And the multitudes would come to see Querían him. escucharlo. And they wanted to listen to him. Y ahí es donde Jesús And that's where Jesus tuvo que subirse a una barca had to get on a y boat, tuvo que irse un poquito adentro al mar and he had to go into the ocean y for a les bit, empezaba a predicar a la gente. and he would preach to the people ¿Y de from quién there. crees que era esa barca? And who do you think that boat was? De Pedro, That boat belonged to uno de Peter, los apóstoles. one of the apostles. Pedro era un pescador. Peter was a fisherman. Así que su ministerio fue siempre controversial. So his ministry was always controversial, Incluso muchos de sus discípulos and including a lot of his disciples se volvieron atrás. actually went backwards. Ya no andaban con Jesús They didn't go with por Jesus lo que él enseñaba. because of what he taught. Come de esta carne, Ambrose. Eat from this flesh, Ambrose. Toma de esta sangre. Drink of this blood. Es lo que les enseñó. That's what he taught them. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a comer tu You carne? crazy? What do you think I'm going to eat your flesh? Dios, está poseído este Jesús. This Jesus is probably possessed. Y se fueron. And they left. ¿Y qué dijo Jesús? And what did Jesus say? ¿Quieren irse ustedes también? Do you also want to leave? Váyanse. Go. Su ministerio era muy controversial. So his ministry was very controversial. Pero lo que permanecieron ahí But the ones that pertained or stayed fueron los 12, were the 12, donde Jesús personalmente escogió a 12 discípulos where Jesus personally chose 12 y los disciples. asignó And he assigned para them que fueran la extensión de él. to be Escucha. his extension. Listen, Escogió a 12 he chose 12 para que llevaran la predicación del reino. so that they could take the preaching of the Así como gospel. ustedes son extensión del cuerpo de Cristo. Just like you're an extension of the body of Christ. Tú y yo estamos aquí para extender el reino de Dios. You and I are here to extend the Y de la body of misma Christ. manera ustedes son extensión de nuestra, de los pastores Pinedas. And you're also an extension of Donde us, the pastors. Ustedes alcanzan a diferentes áreas, a diferentes familias que yo no alcanzo. Where you reach different families that I can't reach. Pero Jesús escogió a 12 But Jesus chose 12. y todo el éxito, And escucha, all of that success de la listen, iglesia of the y del church evangelio and the gospel fue a través de la fidelidad de los discípulos. was through the fidelity of the disciples. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya te describí cómo eran esos discípulos. I already described how these disciples were. En el libro de Juan, capítulo 1, And in the book of John, chapter 1, nos vamos a encontrar a los primeros 4 discípulos. we're going to find the first 4 disciples. Andrés, Juan, Andrew, Pedro, John, Felipe, Peter, Philip, Natanael, Nathaniel, y se encontraron con Jesús and they found Jesus por primera vez. for the first time. ¿Dónde estaban? Where were they? Estaban en el río Jordán. They were in the Jordan River. Juan el Bautista And John the les Baptist había predicado. had preached. Y Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. And Andrew and John were the disciples of John the Baptist. So, escucha, So listen, aquí es donde entra this is where it goes los in. niveles, si Or lo quieres poner de esa manera, Those levels, if you want to put it that o way, procesos or the de process cómo trabajó Jesús con sus discípulos. of how Jesus worked with his disciples. Número 1, Number 1, llamado a la salvación. call to salvation. Si quieres llamarle nivel,
if you want to call it a level, existe el nivel a la salvación. then the level of salvation exists. Vayamos a Mateo 3, 1, 2, que dejemos que la palabra nos hable. Let's go to Matthew 3, 1 through 2, and let the word speak to us. En aquellos días vino Juan el Bautista In those days, John the Baptist came, predicando en el desierto de Judea preaching the wilderness of Judea, y diciendo, and saying, arrepentíos, repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of heaven has come near. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? What was the message of John the Baptist then? ¿Cuál? What? Arrepentimiento. To repent. No predicó otra cosa, He didn't preach anything no else. predicó de cualquier otra doctrina, He didn't preach another doctrine. predicó del nivel salvación. He preached about the level of salvation, Arrepentíos. to repent. Incluso te vas a dar cuenta And you will also see que la palabra arrepentíos aparece en la escritura una y otra vez. that the word repent appears in the scripture once and once again. Juan el Bautista John the en Baptist Mateo 3. in Matthew 3. También fue la palabra del evangelio de Jesús It was also the word of the gospel en of Mateo Jesus 4:17 y Marcos 1. in Matthew 4:17 and Jesús Mark 1. Predicaba del arrepentimiento. Jesus preached about repentance. También vemos la predicación de los 12 apóstoles We also see the scripture of the 12 disciples en Marcos 6:12. in Mark ¿Y qué fue 6:12. la primera palabra? And what was the first word? Antes de sacar demonios y antes de cualquier otra cosa, Before casting out demons or any other thing, arrepiéntete, repent. arrepiéntete. Repent. Porque estamos aquí llamados para predicar el evangelio. Because we're here and we're called to Lo preach que the va a hacer gospel. libre a una persona es la palabra. What's going to make a person free is the Conoceréis word. la verdad y la verdad te hará libre. You shall know the truth, and the Fuera truth de shall ahí, set you no free. necesitamos otro evangelio. And outside of this, we don't need another gospel. So, ellos se dedicaron a predicar arrepentimiento. So they dedicated themselves to preach repentance. No nada más eso, And not just that, sino que Jesús le da instrucciones a sus discípulos but Jesus gave instructions to his disciples después de su resurrección. after his En resurrection. Lucas 24, In Luke 24, ve y predica el arrepentimiento. go and preach repentance. No nada más eso. And not just that, Tenemos también que la palabra arrepentíos we also have that the word repent fue la primera palabra de exhortación was the first word of exhortation del primer sermón cristiano of the first Christian en sermon el libro de Hechos capítulo 2. in the book of Acts, chapter 2. ¿Qué fue lo que predicó el apóstol Pablo en su ministerio? What was it that Paul preached in his gospel? En Hechos capítulo 26. In Acts 26, Arrepiéntete. repent. ¿No le llevó el evangelio a los gentiles? Didn't he take the gospel to Del the Gentiles arrepentimiento. of repentance? So, aquí tenemos entonces So here we have que vino un llamamiento that a calling came a la salvación. to ¿A salvation través de quién? through who? De Juan el Bautista. Through John the Baptist. Y así fue como estos dos discípulos And that's how these two disciples escucharon la palabra heard the word y lo siguieron. and they followed him. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta el segundo nivel, si queremos llamarlo así. Until the second level, if you want to El call it cual that, le he llamado un llamado a la conversión. in which I called it a calling to conversion. ¿Estás conmigo? Are you with me? Escucha, escucha. So listen. Yo sé, es difícil. I know it's a bit Porque hard en mi mente también es difícil. because in my mind it's also hard. Hay gente que está en el llamado de salvación. There are people that are in the level of salvation or in the calling of salvation. Escuchan el mensaje. They hear the message, Y ahorita tengo jóvenes aquí and right now I have young people que here pertenecen a una familia que es cristiana. that belong to a family that's Christian. Y ellos dicen, soy salvo. And they say, I'm He saved. escuchado el llamado de la salvación. I've heard the message of salvation, Pero la vida del creyente no termina en mi llamado de salvación. but the life of the believer doesn't end in the calling of salvation. ¿Sabes qué sigue? You know what's next? Mi nivel de conversión. Your level of conversion. Nótalo, la Biblia. Vayamos. It says it in the Bible. Juan Let's go 1:35 al 37. to John 1, 35 through 37. Al siguiente día, The next day, otra vez estaba Juan
again was John, y dos de sus discípulos, was there again with two of his disciples. los que habían escuchado el evangelio. The ones that had heard the gospel. ¿Cuál evangelio? What gospel? Arrepentíos. Repent. Eso es lo que Juan estuvo predicando. That's what John preached. ¿Ok? Él vino a preparar el camino del Mesías. He came to prepare the way of the So, tiene Messiah. a sus dos discípulos So he had two disciples. y dice que mirando a Jesús And it says, when he saw que Jesus andaba por ahí, passing by, dijo, he said, he aquí el Cordero de Dios. look, the Lamb of God. Oye, nunca le robó crédito, He never took credit from him. nunca dijo, oh no, pues él es más alto nivel que yo. And he never said he's a higher level than I. Porque cuando yo quiero subirme a un nivel, Because when I want to go up to a le estoy level, robando gloria a Cristo. I'm stealing that glory from Christ. Escucha, Satanás Listen, Satan quiso subir a un nivel más alto. wanted to go to a higher level. ¿Y qué hizo? And what happened? Al infierno. He sent him to Era el hell. más hermoso. He was the most beautiful angel. Él conocía música, dirigía música. He was en the el leader cielo. of the music in heaven. Pero por su arrogancia, But because of his porque quería arrogance más, and because he wanted more, fue lanzado. he was casted out. Y aquí tengo a Juan el Bautista, And here we have John the Baptist, el cual había abierto el camino. who opened the way. Y si alguien tenía que pedir más herencia, And if somebody had to ask for more inheritance, era Juan el Bautista. it was John the Baptist. Él estaba predicando en el desierto. He was preaching in the Él desert. estaba abriendo brecha. And he was opening the path. Ya tenía un grupito. He already had a group. Pero, hey, But hey, no me vean a mí. don't look at me. ¿Qué dijo? What did he say? He aquí el Cordero de Dios. Look, the Lamb of God. Y luego mira lo que pasó el versículo 37. And then in verse 37, Y le oyeron hablar los dos discípulos. when the two disciples heard him say this, ¿Y qué hicieron? what did they do? ¿A quién siguieron? Who did they follow? A Jesús. They followed Jesus. So, escucharon el llamado de la salvación, So they heard the message of salvation, nivel 1. level 1. Escucharon el llamado ahora de la conversión. Then they heard the calling of conversion. ¿Y por qué digo conversión? And why do I say conversion? Porque pudieron reconocer al Cordero de Dios. Because they were able to recognize the Lamb of God. No se lo reveló hombre alguno. Nobody actually showed him to them. Recibieron una revelación They just received the revelation. y se convirtieron And they converted. y lo siguieron And they followed him. sin cuestionar, sin duda. Without questioning him or without any doubt. ¿Y cuántos entramos a un nivel de salvación solamente? But how many of us go into a level of salvation only? Recibo a Cristo, I received Christ, pero no tengo una conversión en mi vida. but I don't have a conversion in my life. ¿Queremos hablar de niveles? Do we want to talk about levels? Hablemos de una conversión, de una entrega a Jesucristo plenamente. Let's talk about conversion or actually turning ourselves over to Jesus completely. Seguirlo, To follow him. negarse a sí mismo, tomen su cruz y síganme. To deny ourselves and take our cross and follow him. Ese es un nivel de conversión. That's a level of conversion. ¿Lo reconocieron? Did they recognize him? ¿Y qué dijo Mateo 3:11? And what did Matthew 3:11 say? Cuando Juan habló, el bautista, When John the Baptist, dijo, yo a la spoke. verdad te bautizo en agua he said, I, the truth, baptize you in water para el arrepentimiento. for repentance. Pero el que viene tras de mí, But the one who comes before me, cuyo calzado yo ni puedo llevarlo, which I can't even, I'm not worthy to tie his shoes, es más poderoso que yo. he is more powerful than I. Y él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. And he will baptize me with the Holy Spirit and fire. Ahí, pastor. There. is when Allí it está el happened. nivel. And that's the level. El bautismo del Espíritu Santo. The baptism of the Holy Spirit. Él dijo que los iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. He said he would baptize us in the Holy Spirit and fire. A ese nivel yo quiero. And that's the level that I want. Defíneme bautismo en el Espíritu Santo. So define baptism in the Holy Spirit. ¿Dónde lenguas? The gift of tongues? Ese es un regalo.
That's a gift. Ese es un don que te da el Espíritu. That is a gift that the Spirit gives you. Pero no significa que fuiste bautizado en el Espíritu. But it doesn't mean that you were baptized in the Spirit. ¿Estás conmigo? Are you with me? Yo sé, es crudo lo que te estoy hablando. I know it's a little crude what I'm talking about. Pero yo crecí pensando que tenía que ganarme niveles. But I grew up thinking that I had to win levels. Y es feo. And that's ugly. Te programaba discipulados. I would program Te discipleships. hacía cenas de parejas. I would make dinners for couples Donde te recaudaba miles de dólares. where thousands of dollars Ahí would está mi get there. esposa. And there's my wife. Te podía hacer lo que tú querías. I could do whatever you wanted. Pero mi corazón estaba mal. But my heart was wrong. Yo pensaba que así iba a ganarme. I used to think that that's how I would win. Cuando Dios viene y me dice esto, And when God comes to tell me this, ¿sabes qué es bautizar en Espíritu Santo y fuego? you know what it is to be baptized in the Holy Spirit and fire? No es sentir que te sales de tu cuerpo. It's not that you feel that you leave your body. No es sentir que te mueves. It's not to feel that you're getting Era mi shaken. idea errónea. That's an erroneous idea. No era correr como loco alrededor de este edificio porque yo lo hacía. It wasn't to run like a crazy Algunos madman me around this conocieron. building. And you could see this. Me quedaba tirado horas y horas clamando I would stay on the floor crying out for hours and hours que quería niveles en mi vida. because I wanted levels in my life. Porque yo quería que cuando orara por gente cayera al piso. Because I wanted to pray for people and for them to fall. Porque yo quería que cuando orara por el enfermo sanaran. Because when I wanted to pray for the sick, I wanted them to heal. Y me di cuenta que yo no soy el que hago esto. And I noticed that I'm not the one that does Es this. Dios. That's A God. quien Él quiere y cuando Él quiere. That He heals who He wants. Pero yo en mi cerebro But me, in my mind, pensaba que estaba mal. I thought I was wrong. Porque yo oraba por alguien y no sanaba y por lo tanto no estaba en un nivel espiritual. Because I prayed for somebody and they wouldn't heal, so I thought I was in a wrong spiritual level. ¿Sabes qué es bautizar en el Espíritu Santo y fuego? Do you know what it is to be baptized in the Holy Spirit and fire? Muéstrame un hombre renovado. Show me a man that's renewed. Muéstrame un hombre regenerado. Show me a man that's Ahí regenerated. está el bautismo del Espíritu And Santo. that's where the Holy Spirit's Se baptism inyectaba is. heroína, They used to inject Se themselves with prostituía. heroin. Or they were prostitute themselves. cometía adulterio, Or they committed adultery. andaba haciendo loqueras, Or they would do crazy things. pero ya no lo hace But they don't do that porque anymore. fue bautizado en el Espíritu Santo. Because they were baptized in Fue the Holy Spirit. regenerado en su vida, And they were regenerated in their life. pero no habla en lenguas, pastor. But they don't speak tongues, Pero es que pastor. no hace señales y prodigios, They don't do pastor. signs and prodigals. Oh, mi and querido prodigies. hermano, Well, dear brethren, ni yo las hago. I don't even Déjame do that. decírtelo. Let me tell you that I Si don't. me pides orar por ti, If you ask me to pray por for you, sanidad, lo hago con todo mi for corazón. healing, I do Y it from the bottom creo of my un heart. Dios milagroso. And I believe we have a God that does Y miracles. si Él te quiere sanar, gloria a Dios. And if He wants to heal Y si you, no glory te to quiere God. sanar, gloria a And Dios. if He doesn't heal you, glory to God still. Llevo años orando por esta mujer para que Dios le rompa ese diabetes. I've been praying for this woman for years for God to take away that Y diabetes. Dios no lo ha hecho. And God hasn't done it. ¿Será porque yo no soy regenerado? Is it because I'm not regenerated? ¿Será porque no estoy en un nivel espiritual? Or is it because I'm not in a spiritual ¿Qué level? condenación entra a mi vida? That's a condemnation that comes into my No life. disfruto al Espíritu Santo And I can't enjoy the Holy Spirit porque no estoy en un nivel. because I'm not at that level. Y el día de hoy, And today, muchos a lot predicamos de niveles. preach Niveles about levels, y niveles. levels, and levels. Es triste, And that's sad. es triste. It's sad. Así que el bautizo del Espíritu Santo y fuego So the baptism of the Holy Spirit and fire es mi conversión, is your conversion. es mi regeneración It's your de regeneration, mi vida cristiana. your Christian life. Todo lo demás, iglesia, Everything else, church, viene por regalo. comes as a Y gift. con regalo. Say it with me, a gift. Y Él da que Él quiere, And He gives to whoever He wants. pero no está condicionado
But it's not conditioned to absolutamente nada con niveles. absolutely anything that has to do with levels. Espero que estés conmigo. I hope that you're following. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? What did Jesus tell Nicodemus? De cierto te digo, Truly, truly, I tell you que el que no naciere de agua that the one that's not born of water y del Espíritu and of the Spirit no puede entrar en el reino de Dios. will not come into the Está kingdom of heaven. regeneración, Here it is. Regeneration. renovación. Renewal. Eso fue la única condición. That was the only condition. ¿Y cómo lo hago? But how do I do it? ¿Te acuerdas el joven rico? Remember that rich person? Jesús lo quería bautizar en el Espíritu y fuego. Jesus wanted to baptize him in the Spirit and fire. Ve, vende tus posesiones And he said, go and sell your y dale possessions todo a los pobres. and give Y everything to the sígueme. poor and follow ¿Y me. qué hizo ese joven? What did that young person do? Ah, no. Nope. Está muy pesado ese nivel, Jesús. That level is harsh, Jesus. Fuerte, It's harsh fuerte. and hard. El Espíritu Santo nos quiere dar dones The Holy Spirit wants to give us gifts, y nunca los voy a negar and I will never deny them porque son bíblicos. because they're biblical. Hay dones de servir, There's a gift to serve. hay dones de exhortación, There's a gift of exhorting. hay dones de dar, There's gifts of giving. hay dones de enseñar, There's a gift of teaching, dones de misericordia. Hermoso don que tienen aquí esta pareja. a gift of mercy, a beautiful gift that this couple has. El don de fe, The gift of faith, el don de evangelizar the gift of evangelizing, y muchos otros dones. and many other gifts. El Espíritu Santo te los da. And the Holy Spirit gives you this. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer yo? You know what I need to do? Pedírselos. I need to ask for them. Dámelos, Espíritu Santo. Holy Spirit, give them to me. Dámelos. Give them to me. Dámelos. Give them to Y me. Él te los va a dar. And He will give them to Si you está en su corazón. if it's in His heart. Te lo digo, hermano, And I tell you this, brethren, porque una vez me fui en caravana because one time I actually went in a a caravan Phoenix. to Phoenix. Y yo quería que este siervo, Benny Hinn, And I wanted that this servant, Benny Hinn, orara por mí. would pray for me. Llegué I got there, hasta el stage. all the way up to the stage, Subí con mi pastor. and I went up there with my pastor. Yo quería que esa unción de ese hombre me la transferiera a mí. Yo quería estar en ese nivel. I wanted that anointing for that person to transfer that to me. I wanted to be at his level. Era un desgaste espiritual como no te lo imaginas. But I wasted away spiritually like you wouldn't imagine. Me comparaba, quería I used to compare myself. I wanted. y nunca me enfoqué en lo que el Espíritu Santo quería para mi vida. And I never focused on what the Holy Spirit wanted for my life. Porque lo que me presenta YouTube Because what YouTube presents to me son todos estos movimientos is all these que movements. uno dice, qué chido está. And people say, this is awesome. Yo me pregunto, Well, then I ask myself, ¿de verdad está padre? is it truly that ¿De awesome? verdad es bueno vivir en condenación? Is it truly good to live in condemnation? So Jesús llama a sus discípulos, o viene el llamado de salvación, So Jesus calls his disciples and the message of salvation comes. viene el llamado a la conversión, And the calling of conversion comes. pero no termina ahí. But it doesn't stop there. Si queremos seguir subiendo a niveles, If we want to keep going in levels, usemos el llamado al ministerio, let's use the calling to the ministry capacitación, to give somebody the capacity training. or train. Vayamos a la Biblia, Mateo 4, 20, 22. Let's go to the Bible in Matthew 4, 20 and 22. Aquí tienes una escena poderosa con Jesús, Here you have a powerful scene with Jesus, un llamado al ministerio. a calling to the ministry. Hay una pesca milagrosa. There's a fishing trip that's miraculous. Pedro estaba, hey Jesús, ya fui a pescar. Peter said, well, Jesus, I already went to fish. No es el tiempo de la pesca ahorita. It's not the time to fish right Jesús now. le dice, ve, And Jesus said, go, lanza la red. cast your net. Y él seguía con su estructura. But he kept thinking of his structure. Era
experto en pescar, because he was an expert fisherman. pero Jesús era experto en otras áreas. But Jesus was an expert in every area. Obedecieron, They obeyed. se llenaron de pescados, They got filled le with hablaron a fish. sus amigos con otro barco, They called their friends with another llenaron boat. la barca de peces, They filled the boat with fish. el Padre fue glorificado. The Father was Y glorified. ahí And there recibieron el llamado is when they received the calling al ministerio. for the ministry. Mateo 4:20, mira. In Matthew 4:20, look. Ellos entonces, At once they dejando al instante las redes, left their nets. ¿qué hicieron? What did they do? Le siguieron. And followed him. Llamado al ministerio. A call to the ministry. Ese fue Andrés y Pedro. That was Andrew and Peter. En Mateo 4:22 tienes a Jacobo y a Juan. In Matthew 4:22, you have Jacob and Otra John. vez. Again. Y ellos, dejando al instante la barca de sus padres, And immediately they left the boat ¿Qué and their hicieron? father. And what did they do? le siguieron. And they followed him. So, estás viendo llamados de Jesús. So you're seeing the callings of Jesus. Estás viendo cómo sus discípulos entraron de la salvación And a you la can see conversión, How they went from salvation to al conversion llamado ministerial. to the calling of the ministry. ¿Y sabes por qué a veces no impactamos al nivel ministerial? And you know why you don't impact in that ministry level? Porque no queremos dejar nuestras redes. Because you don't want to leave your net. No queremos dejar nuestros barcos. You don't want to leave No that boat. queremos dejar nuestra comodidad. You don't want to leave your comfort. Estoy feliz recibiendo mi salvación. I'm happy just having Sí, pero salvation. Jesús quiere llevarte a la capacitación, hijo, hija. But Jesus wants to take you to be Dios more quiere capable. llevarte a que tú le sirvas y seas parte de su ejército. He wants to take you for you to serve him and be Escucha. part of his army. Tú y yo Listen, somos la extensión de Jesús. you and I are an extension of Jesus. Pero es bien fácil But it's easy quererme llenar de una emoción. to be filled with an emotion. Aquí no veo emoción. I don't see emotion here. Aquí veo a hombres decididos. Here I see men that are decided Al instante instantly. dejaron sus redes. They left their net Le siguieron. and followed him. Escucha, So listen, en el llamado de conversión, in the calling of conversion, aún todavía los discípulos siguieron con su vida normal. the disciples still kept living their normal Se life. fueron todavía a sus barcos a pescar y a hacer sus cosas. They would still go to their boats and do their own things. Pero el llamamiento ministerial, But with the calling of the ministry, cuando tú lo recibes, when you receive it, ya no puedes regresar a tu vida cotidiana. you can't go Es back más, to your normal hay life. una inquietud dentro de ti There's something that's so, that keeps moving que inside no of te you deja that doesn't leave you alone al instante. immediately or instantly. Y luego está el llamado And then there's a calling al apostolado. to be apostles or apostleship. Y me encantaría entrar mucho en más detalle en todos estos principios, pero como ven, ya prediqué 46 minutos. And I would like to go into all kinds of details in all these things, but I've been preaching Tu, for 46 tu tiempo minutes. es precioso, And your time is valuable. pero mi coraje But my anger es fuerte. is strong. Yo no quiero verte encajado en una cajita. And I don't want to see you stuck in a box. Yo quiero que metas al Espíritu Santo en una cajita. I don't want you to put the Holy Spirit in a box. Yo quiero que tú seas libre, I want you to be free libre de filled. condenación. and free of condemnation. Yo quiero que seamos libres de ir y predicar el verdadero evangelio. I want you to be free so you can go and preach the true gospel. So Jesús los llama al llamado apostolado, So Jesus called them to the discipleship or apostleship, el cual yo le he puesto un llamado a practicar. in which I made it a calling of being of practice. Y por primera vez, And for the first time, en el libro de Lucas capítulo 6, in the book of Luke chapter 6, escuchamos la palabra apóstoles. we find the word apostles. Digan conmigo apóstoles. Say it with me, apostles. Día de hoy But today, hay muchos apóstoles there's a lot of apostles alrededor del mundo. around the world.
estafando, They're just lying to people. engañando. They're deceitful. Ten cuidado, Be careful. ten cuidado. Be careful. Defíneme apóstol. Define an apostle to me. Y si esa persona no te lo puede definir, And if that person cannot define it, hazte un lado mejor. just move aside. Ora, Pray. porque apóstol Because an apostle significa mensajero, means a messenger. significa embajador It means that you're an de ambassador Jesucristo. of Jesus Christ. ¿Escuchaste? Did you listen? ¿Escuchaste? Did you listen? No es un nivel, It's not a level porque solamente a los 12 discípulos because only the 12 disciples, Dios dejó de llamarlos discípulos God let them be called disciples. y los llamó apóstoles. And he started calling them apostles. Lucas 6. In Luke 6, Y cuando eran de día, when morning came, llamó a sus discípulos he called his y disciples escogió a 12 de ellos, to him and chose 12 of them, a los cuales también llamó, ¿cómo? whom he also designated what? Apóstoles. Apostles. Simón, Simon, Andrés, whom he named Peter, his brother Andrew, Jacobo, James, Juan, John, Felipe, Philip, Bartolomé, Bartholomew, Mateo, Matthew, Tomás, Thomas, Jacobo, James, son of Alphaeus, Simón, Simon, Judas, who was called Seolite, y luego Judas Iscariote, Judas, son of James, and Judas Iscariot, el que lo traicionó. who became the traitor. So los llama y los lleva a un proceso de práctica, So he called them and he took them through a process of practice, embistiéndolos con el llamado de misionero, de embajador, de dressing them enviado, with the clothing of a discipleship of a ambassador. y déjame decirte But let me tell you que aún recibiendo ese título, that even when they received that title, no habían recibido todo. they still hadn't received everything. Aún faltaba mucho entrenamiento. They were still lacking a lot of Jesús training. invirtió 1 año y medio con ellos. Jesus invested a year and a half with them. 1 año y medio. A year and a Yo half. sé que él tuvo 3 años de ministerio, I know he had 3 years of ministry, pero 1 año y medio but a year and a half fue predicando. was preaching, Multitudes le seguían. and multitudes would follow. Jesús iba al monte a orar Jesus would go to the y le mountains and pidió al pray. Padre que le diera revelación de los 12. And he asked the Father to give him a revelation of the 12. Luego hizo la elección. And then he made the election. O sea que estos apóstoles eran de verdad pesados en Cristo Jesús. So Entonces, these apostles were actually good in Jesus Christ. les dio la comisión, He gave him the commission. vayan, Go. salgan. Go out. Pero nota, eran inexpertos. But they were not experienced. ¿Cómo fueron? How were they? Or how did they go? De dos en dos. They went in pairs. De dos en dos. It was 2 and 2. No dijeron, ahora sí estoy machín. They didn't say, all right, I'm a heavy hitter now. Fui promovido a apóstol. I was promoted to an apostle. Yo voy a hacerlo. I'll do it. Se fueron en dos. No, they went in pairs. Porque no estaban preparados para salir solos. Because they were not prepared to go out on their own. Cristo los organizó en pares And Christ organized them in pairs para que fueran ese apoyo mutuo. so that they could be that mutual Nunca support. fue la intención de darles rangos a estos discípulos. The intention of Jesus was never to give rank to these ¿Y disciples. sabes qué es lo que hacían estos apóstoles? But you know what these apostles did? Iban, predicaban They used to go and preach. y después de hacer el trabajo evangelístico, And after they did the Evangelístico. evangelistic work, ¿ok? Ellos iban y preparaban el terreno they would go and prepare the para que land Jesús entonces llegara y predicara. so that Jesus could get there and preach. Pero ¿sabes qué hacían después de andar evangelizando? But you know what they would do after evangelizing? Marcos 6, 30 al 34 nos dice Mark 6, 30, 34 que tells us venían al maestro that they would come to the teacher y Jesús pasaba tiempo con ellos and the teacher would spend time with y them. les enseñaba, And he would teach les them. hablaba del ministerio, He would speak of the ministry. tenían compañerismo, They had fellowship. tenían descanso They had to y rest. decían, Jesús, yo necesito consejo en esta área. And they said, Jesus, I need counseling in this area. Los apóstoles The apostles pidiendo consejo. asking for counsel.
Acércate a un apóstol el día de hoy. Go I'm to an sorry. apostle today. Yo tengo que hablar la verdad, aunque Lo no te siento. caiga. But I need to speak the truth even if you don't like it. A Diego no le caía y ahora le caigo un poco mejor. Diego didn't Está like bien. me, but he likes me a little bit more now. Acércate a un apóstol. Come to an apostle. Get near one. Solamente si le compras un boleto de avión. Only if you buy him a plane Oh, ticket. tiene su propio jet. Oh, no, they have their own jet. Never mind. Triste, It's sad. locura, vendiendo el evangelio. Trying to sell the gospel. Eso es Satanás mismo. That's Satan in the flesh. Lo siento mucho. I'm sorry. Pero cuando quieren venir y darse rangos, mira a estos hombres. But when they want to come and give each other rank, look at these men. Es más, para terminar mi predicación, I'll tell you, just to finish the preaching, ¿quieres otro nivel que Jesús llevó a sus discípulos? do you want the next level that Jesus took Y his después de allí, disciples? muéstrame otro llamamiento, muéstrame otro nivel. And after that, show me another calling or another level. Eso fue llamamiento a la salvación, So he called him to salvation. llamamiento a la conversión, He called him to conversion. llamamiento al ministerio, He called him to the ministry. llamamiento al apostolado. He called him to apostleship. Y creo que nadie quiere entrar a este nivel que Jesús llevó a sus discípulos. And I believe that nobody wants to go into this level that Jesus Por took favor, his disciples. revélalo en las pantallas. Please reveal it on the screens. Se llama un llamado al martirio. It's called martyrdom. Ese es el nivel That is the level que terminaron los apóstoles y los discípulos. that the disciples and the apostles actually ended up in. Gloria a Dios que Esteban vio los cielos abiertos y vio ángeles, Glory to God that they saw the heavens open and they saw angels. pero le fue rete mal. But he had a rough time. ¿No murió apedrado? Didn't they stone him to death? ¿Queremos ese nivel? Do you want that level? ¿Por qué no hablan los apóstoles de ese nivel? Why don't the apostles talk about that level then? ¿Por qué tienen que dejar la chamba a un pastor que apenas está empezando y creciendo su iglesia que hable de esto? Why do they have to leave a pastor that's barely starting the church to do this work? Para mí sería fácil organizar algo lleno de emoción. For me, it would be easy to do something full of emotion. Pero yo voy a dar cuentas a papá Dios un día de esto. But I'm going to have to give accounts to our Father God because Él of está this. tomando nota de cada palabra que sale de mi boca. And He's writing down every word that comes out of my mouth. Nadie quiere hablar de este llamado, de este nivel. And nobody wants to talk about this calling Pero or yo this sí te lo level. tengo que hablar. But I have to speak of it. Mateo 28:16, Jesús les dio el último llamamiento. And in Matthew 28:16 through 20, Jesus gave him the last calling. ¿Y cuál fue? And what was it? Vayan, Go, hagan discípulos make disciples a todas las naciones, of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las and cosas. teach them to obey everything. Yo voy a estar con ustedes siempre. And I will be with you So, always. literalmente les está diciendo, So literally he's telling them, vayan al costo que sea. go at the expense that Van a it is. perder su vida. You will lose your life. Pero ese es el llamado. But that is the A calling. ser discípulos. To make disciples Predicar la palabra. and preach the word. Enseñarla. And to teach it. Ouch. Ouch. ¿Qué llamamiento va? What a calling, right? ¿Qué llamamiento? What a calling, right? Cuando Dios me estaba enseñando esto, When Jesus was showing me this, dije, Señor, prepárame. Lord, prepare me. Prepárame. Prepare me. Yo quiero recibir tu llamado. I want to receive your calling. Prepárame para permanecer fiel. Prepare me so that I can be faithful. Aun cuando me digan, cierra las puertas. Even when they say, close your doors. No puedes hablar esto, no puedes decir lo otro. You can't speak this or the other. Señor, por favor, Lord, please, que tu llamado se haga firme en mí. that your calling may be firm in me. Su iglesia, So church, yo no busco niveles espirituales. I don't look for spiritual levels. Lo que busco What I look for es obediencia is obedience al llamado de Dios. to the calling of God. Yo no sé en qué llamamiento tú te encuentras. I don't know what calling you're in right now. Quizás el de la salvación, Maybe the salvation one, quizás en la conversión, maybe in conversion,
o quizás en tu capacitación, or maybe in your capability, o quizás el apostolado, or maybe apostleship, donde Dios te ha empoderado, where God empowered donde you Dios te ha dado una comisión, and God gave you a commission, pero aún no queremos movernos de ahí. but we still don't want to do that. Que el Espíritu Santo nos revele. Let the Holy Spirit reveal it to you, Yo no soy más que tú, because I'm not more than tú you, no eres más que yo. and you're not more than I. Todos somos uno en Cristo Jesús. We're all one in Jesus Christ. Conocimiento, Knowledge, Él tiene más en muchas áreas que yo. He has a lot more knowledge in other areas than me. Todos ustedes All of you, tienen conocimiento. you have knowledge, Igual que yo tengo conocimiento en otras áreas, just like I have knowledge in other areas. pero no me hace más que otro. But that doesn't make me more than Y no me someone hace que else. estoy en otro nivel. And it doesn't put me in a different level. Dios me lo dio God gave it to me para el beneficio del cuerpo de Cristo. for the benefit of the body of Christ. And that's Y it. los apóstoles lo entendieron. And the apostles understood this. Ponte de pie conmigo. Please stand up with me. Te recuerdo que a pesar de los obstáculos que estos discípulos cruzaron, And I remind you that even all the obstacles that these disciples went through, ellos triunfaron. they still had triumph. Aún en las persecuciones, Even in persecution, cumplieron con su tarea, they still did their homework. vieron victoria. They saw victory, Todos murieron, but they all died, menos uno, except one. Juan, That was John, quien fue llevado a la isla Patmos, who was taken to the island el cual escribió el libro de Apocalipsis, where he wrote the book of Revelation. y ahí conocemos nuestro final también, And that's where we see our ending que es also, en Cristo Jesús. which is in Jesus Christ. Para mí el vivir es Cristo For me to live as y Christ el morir es ganancia. and to die is Cierra gain. tus ojos. Let's close our eyes. Padre, Father, te amamos. we love you. Sé que fue un tema difícil, I know this was a harsh theme. estuve peleando contigo toda la madrugada. I was fighting with you all night. A las 2:37 de la mañana me di por vencido. And at 2:37 in the morning, I surrendered. Te dije, tú ganas, And I said, you win. lo haré. I'll do it. Las ovejas que me has dado, Señor, The sheep that you have given me, Lord, para cuidarlas, to take care of son tuyas. are yours. Mi único anhelo y deseo My hope and my wish es que crezcamos en gracia y sabiduría. is that we grow in knowledge and wisdom Que estas ovejas, Señor, and in grace, and that these sheep puedan ver los falsos maestros de estos últimos días. can see and spot the false teachers of these times, Que se levanten con valentía and that they can stand up with valor and be courageous y que denuncien and denounce toda falsedad any fake things que están manchando tu palabra, or any false teachings that try to dirty your la word, cual tú pagaste con tu sangre preciosa. the one that you paid with your precious blood. Señor, And Lord, yo sé que los hermanos son valientes. I know that our brethren are courageous, Y yo sé que estos tiempos que estamos viviendo and I know that these times that we're living in van a ser tan difíciles y cruciales. are going to be hard and crucial. Pero así como tú dices el último llamamiento, But just like you gave that last calling, estarás con nosotros hasta el fin del mundo. you will be with us till the end of time. Ayúdanos. Help us. Señor, yo veo a hombres Lord, I see men que tienen hambre de tu palabra, that are hungry for your word de tu gracia. and your grace. Hoy, Señor, mi tema And today, Lord, my theme no fue para abrir debates. was not to open debates, Fue, Señor, para que alguien abra los ojos, si es así. but it was for somebody to open their eyes if it is your will, Sea por Facebook, YouTube whether it's on Facebook or o aquí YouTube en la sala. or here in the congregation, Que ahora tu palabra, Señor, traiga fruto. that your word may bear fruit now, Lord.
Tú dijiste palabras tan difíciles You said harsh words que incluso tus propios hermanos that, including even your own te brothers, tenían como loco. called you crazy. Señor, But Lord, está llegando el tiempo the time is coming donde a nosotros nos van a llamar locos, where we will be called crazy radicales, or radicals, insensibles, or that we're insensitive, que discriminamos. that we discriminate. Pero tu palabra es verdad. But your word is true, Nos paramos en ella solamente. and we stand in it only. Solamente aquel Señor But only those, Lord, que de verdad ha tenido el bautismo de tu Espíritu Santo that truly had the baptism of the Holy Spirit permanecerá. will prevail. Esa es la regeneración, la transformación. That's regeneration and transformation. Y Padre, And Lord, yo te clamo por los dones. I cry out for the gifts, Yo no los voy a negar. and I won't deny them. Señor, yo pido que And así como Lord, me diste el don de lenguas, I ask, just how you gave me the gift of que tú tongues, se los des a mis hermanos. that you can give it to my brethren. Si ellos te lo piden, If they ask for it, dáselos. give it to them. Si está en tu corazón, If it's in your heart. también dales el don de interpretación de lenguas. And also give them the interpretation of the gift of Dales tongues. el don de servir. Give them the gift to serve. Tú da los dones. Give away your gifts. Yo he enseñado de los dones tuyos, Señor. I have taught about your gifts already. Despierta el deseo en cada uno de ellos. Awaken that desire in each one of them. Porque cuando yo te conozco Because when I know you íntimamente, intimately, Señor, Lord, nada me va a detener. nothing will stop me. Yo te pido que nos envistas de tu poder. I ask you that you dress us with your power Te pido que avivas el fuego, el don de nosotros. and that you revive that fire inside of us. Avívanos, Revive us. avívanos, Revive us. avívanos, Señor. Revive us, Lord. Gracias porque en ti soy libre. And I thank you because we are free in you. Y me has librado de esta condenación que había en mí. And you have freed me from this condemnation that was in me. Y ahora tan solo puedo descansar en tu presencia. And now I can rest in your presence. Padre, And Father, cubro con tu sangre preciosa a cada uno de mis hermanos. I cover each one of my brethren with your precious blood. Al salir de este lugar, As we leave, guárdanos, keep us from evil despiértanos, and awaken us, que crezcamos más en ti. and that we can grow in you. Danos más hambre de tu palabra. And give us more hunger of your word. Señor, And Lord, no más engaños. no more deceit. Un segundo con el Señor, iglesia. Aquí está el Espíritu Santo. Just take a moment with the Holy Spirit. He is here. Aquí está. He's here. Tanto charlatán allá afuera, Señor. There's so many charlatans out there. Tantos guiando a las ovejas So many trying to guide the sheep, al matadero but they're guiding them to the slaughterhouse. con cada palabra que sale, con cada With every word that comes out. líbranos. Keep us, Lord. Libra Healing Grace de eso. Free healing grace from all of that. Libra a cada uno de mis predicadores Free each one of my preachers para que no lleven a tu pueblo incorrectamente. so that they don't guide your people astray. Oro por ellos. I pray for them, Lord. Oro por Jorge. I pray for George Oro por Alex, and for Alex por Ambrose, and Ambrose, mi hermano Omar, Brother Omar mi hermano Jairo, and Jairo, Diego. Diego, Oro por Karim, for Brother Karim, que quieren, Señor, predicar, that they want to preach, Lord. quieren dar comida a tu pueblo, They want to feed your people. que entiendan Let them understand que es un honor that it's an honor ser un embajador, to be an ambassador, que en ellos, Señor, and that in them, Lord,
crezca más, cada día más celo y celo that they can grow in jealousy por tu palabra, for your word, que se desvelen, that they stay up late, que pierdan sueño that they lose sleep over it por tu palabra. for your word. Señor, And que Lord, nuestro hombre exterior that our external man se vaya desgastando, can wither away, pero que nuestro hombre interior crezca y fortalezca. but let our interior man grow and be strengthened. También oro por mujeres I also pray for women que has traído a esta iglesia, that you have brought to this church, mujeres poderosas powerful women que tú has levantado. that you have lifted. Guárdalas, Keep them, que Lord, puedan enseñar that they can teach a las jovencitas the younger generation a temerte a ti. to be fearful of you. Que cuando traigan palabra, Señor, que también sea una palabra con reverencia. And when they bring a word, that it's also a word with reverence. Es lo que necesitamos. And that's what we need, Lord. Padre, And Father, descanso en ti. we rest in you. Tú los amas más que yo. You love them more than I. Guárdalos de todo mal. Keep them from all evil. Tú eres el Dios verdadero. You are the true God. Que se haga tu voluntad And let your will be done en la vida de cada uno de ellos. in the life of each one of us. Los veré prosperados, We will see them be prospered, así como prospera su alma, just like their soul prospers, porque es una promesa tuya. because that's a promise of Veré, yours. Señor, las bendiciones perseguirlos. We'll see persecution following them, Veré las bendiciones perseguirlos and I will see the blessings follow them conforme ellos caminan en tu palabra. as they walk in your path. Gracias, Señor. We thank you, Lord, Oramos en tu nombre. and we pray in your name. Queda sellada esta palabra. And this word is sealed En nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God say, amén. Amen. Dios te bendiga, iglesia. Te amo en Cristo. And we love you and have a blessed day.